Let me talk my Stu Scott. Excuse me on my Tupac. Keep your head up, when did you stop? Love and die. Color of your skin, color of your eyes. Good afternoon, welcome to the Black Curriculum, the series that answers the question, what literature and experiences can be shared to others to better understand the Black experience? Black experience. So, today I have a special guest, and his name is? Rene. Yes, thank you very much. Today's book that I'll be looking at is a research book called Pigmentocracies, Ethnicity, Race, Color in Latin America. So this is the book here, these are my notes. Basically, the overall sum up of the book is basically a crew of researchers gathered their surveys, research, interviews, and such, and their knowledge to basically compile some serious research into the Afro-Latina experience. 4 countries that they looked at. They looked at Mexico, they looked at Colombia, Peru, and Brazil. Yes, they looked at Brazil as well. So today, since I'm living here in Bogota, I'll be talking mainly of the Afro-Colombian experience with my guest here, Rene. Over the course of 2 years, these researchers went to 4 countries, compiling research on what these Afro-Latinas in these respectable countries thought made them identify with being Black. Of course, they looked into the linguistic aspect, the geographical aspect, and other features that would allow people to consider themselves to be Black. One of the interesting phrases that I would like to address is that of the mestizaje, which is basically when the nation and the government recognized that these locals, these common people in Colombia, were beginning to mix ethnically, and so they had to put a name to it. So that was what brought you mestizaje. So without further ado, let's get into the more deeper perspective and context of the Afro-Colombian experience with my guest, Rene. Good afternoon. Okay, so first question, where were you born? ¿Dónde naciste? Yo nací en el Pacífico colombiano, en el Chocó. Chocó, okay. And Chocó, if I'm getting my geography right, Chocó is more towards the coast. How close is that to Buenaventura? ¿Qué tan cerca es Chocó a Buenaventura? Chocó es Pacífico hacia el norte, Buenaventura está al sur, pero realmente no sé la distancia exacta, pero están alejados. Chocó is the northern Pacific region, and Buenaventura is the southern, but they're pretty far apart. Okay, they're pretty far apart. And what was it like growing up in Chocó? ¿Y cómo fue crecer en Chocó? Ok. Bueno, yo salí de Chocó a muy temprana edad, yo no crecí en el Chocó. So he left Chocó when he was a lot younger. He didn't actually grow up in Chocó. En una ciudad diferente. Mm-hmm. What brought you here to Bogotá, or what caused the move? ¿Por qué viniste a Bogotá? Yo llego a Bogotá para estudiar en la universidad, hacer carrera universitaria. So he came to study in the university. Great. What did you study in university? ¿Y qué estudiaste? Fisioterapia. Physical therapy. Ah, yes. May I ask what brought about that passion for physical therapy for you? ¿Por qué escogiste fisioterapia? Bueno, porque en mi familia mi mamá es enfermera y ella siempre quiso que alguno de sus hijos estudiara medicina, pero creo que ninguno se decidió a estudiar medicina, pero hubo 3 o 4 que se dedicaron como a carreras que tenían mucho parecido o que tenían una línea medicinal. So his mom was a nurse and always wanted one of her children to become a doctor, and none of them did, but a couple of them chose to study careers that were more related to medicine. Okay, Rene, so growing up, you went to university for physical therapy. ¿Qué estudiaste? Fisioterapia en la universidad. Yeah. One of the questions that I like to ask my Colombian friends Una de las preguntas que le gusta preguntar a sus amigos colombianos is how many Black friends did they have growing up, especially in university? es ¿cuántos amigos afros tenías en la universidad?
Bueno, eran muy pocos. Yo creería que máximo 10. So very, Máximo 10. So about 10 yeah, at the maximum. most. Through all 4 years, 4 or 5 years more or less? Estaban en diferentes años de universidad. Okay. For me, I find that quite interesting, especially as I'm assuming your school was in Colombia or in Bogotá. Le pareció muy interesante, como pues suponiendo que la universidad estaba en Bogotá. Yeah. One of the things also that I find very interesting is that in Bogotá, most of the Colombians that I know and that are part of my daily life are white Colombians. Que en Bogotá la mayoría de los colombianos que pues con quien interactúa y que pues quien conoce son colombianos pues que identifican como blancos. Do you think, from my experience, do you think that's just an issue of geography or opportunity? ¿Tú crees que eso es una cosa de geografía o de oportunidad? ¿Que hayan blancos en Bogotá o que solo hayan pocos negros en las universidades? That there are so many white people in Bogotá, or that there aren't as many Afro-Colombians in universities? In universities in Bogotá. Yeah. Yo creo que es de las dos cosas. En Bogotá hay comunidad afro en diferentes partes de la ciudad. Hay unas que están hacia el sur y hay otras que están hacia el norte de la ciudad. So in Bogotá, there are various Afro-Colombian communities, some that are in the south and some that are more in the north. Son muchos, no sé exactamente cuál es la población, el número poblacional, pero el acceso a la educación para las comunidades afro y pues que están en Bogotá es muy difícil porque hacen parte de un sistema social pues que en su mayoría todos los que están al sur, la mayoría son pobres, y los que están en la parte norte de la ciudad, que es una población en estratos sociales también muy bajos, no tienen la posibilidad de acceder a la educación de manera fácil. A lot of the problem is access. So there are a lot of communities, but in the south, for example, they're in very poor communities that might not have access to education, and in the north, they are also in lower stratas that have lower access to education. Entonces, las universidades públicas, en donde se supone que la población puede llegar a estudiar sin nivel alto económico. So in the public universities, which are technically meant for students who don't have the economic ability to go to or to afford university, también es muy difícil que estas personas logren entrar a estas universidades porque los exámenes de admisión son supremamente complejos. so it's very difficult for those people to get into those universities because the admissions exams are really difficult. Y esto se da porque la educación básica, primaria, de los colegios no es apta para que estos estudiantes puedan pasar los exámenes universitarios. So in their primary, middle, and high schools, they're not receiving a good enough education to be able to qualify to study in the national universities. Okay. El segundo problema es la geografía. A nivel nacional, las personas o las poblaciones afro, donde hay mayor concentración de población afro, So the están al Pacífico y al norte de Colombia. So the al second oriente y al occidente y al norte de Colombia. so the second issue is geography, and a lot of Occidente y norte. yeah. So a lot of the Afro populations are on the Pacific coast. So from my experience living here in Bogotá, I brought up that conversation to some of my other Colombian friends about the but the topic of race and identity. And from my early and very premature impressions, it seems that most would identify with being Colombian, and that's it. So I want to read a few comments from this book, this research book, and then I'll pass off the next question to Renee so we can dig a bit deeper into the explanation of being Afro-Colombian and what that means as far as self-identification. So it says here,
Self-identification has become the standard method for collecting racial and ethnic data around the world. And also, the second quote, race and ethnicity are not simply a matter of identity or consciousness. They are also involving the gaze of the other. Okay? So, another question for you, Renee. While living in Colombia, growing up in Colombia, do you identify with being Latina or do you identify with being black? Como una persona colombiana, ¿te identificas más como latino y colombiano o como una persona negra? Bueno, es difícil. Creo que yo soy las dos cosas por contexto social. So it's a difficult question, but in a social context, I feel like I'm both things. Creo que para nosotros como afrocolombianos es importante reconocernos como latinos y personas que cultivamos y que construimos la historia de toda la Latinoamérica, que somos parte de la cultura, que nuestra cultura está presente y se mezcla, y eso hace que Latinoamérica tenga ciertas particularidades. So as Afro-Colombians, it's important that we recognize both of our histories, and it's important that we cultivate a space to express our culture. Excellent, excellent. I like that answer. In my opinion, I would definitely say that you are both. En su opinión, diría que también, eres ambos. Sí. But as one living more in a gringo space, Pero como una persona viviendo en un espacio más gringo, I'm still curious about the culture of Afro-Colombians in Bogotá. está curioso sobre la cultura de afrocolombianos viviendo en Bogotá. I hear that you are a dance teacher as well. Y que sabe que tú eres profesor de baile. Can you tell us a bit about the dance that you teach here in Bogotá? ¿Nos puedes contar un poquito sobre el baile que enseñas acá en Bogotá? Bueno, yo comparto, ¿no? Enseño danza afro contemporánea. So I dance, or I teach, but I also share Afro-contemporary dance. Nice. And how many do you teach on a regular basis? How many people? Yeah, how many people? ¿A cuántas personas enseñas normalmente? ¿O cuántos estudiantes tienes? Son muchos, no sé, creo que alrededor de 40 personas en Bogotá. That's okay. For the outside looking in, what would you say would be the difference between the traditional salsa and the dance that you teach? Viendo de una perspectiva de afuera, ¿cuál es la diferencia entre como salsa y el baile que tú enseñas? Bueno, la salsa es un baile caribeño, bueno, fue creado en los Estados Unidos por latinos. La diferencia es que lo que yo enseño parte de una raíz mucho más tradicional de la danza afro, pura, ya sea colombiana, de lo afrocolombiano tradicional, o de lo afrocubano tradicional, o de lo africano occidental, mandingue, que es la etnia que llamamos tradicional, y le llamamos contemporáneo porque parte de lenguajes actuales de esa raíz africana. So salsa is a Caribbean dance that was actually created in the US. Y es difícil porque la salsa es un lenguaje popular, cultural, popular. Y lo que nosotros hacemos, o lo que yo hago, no se puede llamar popular porque no todo el mundo lo hace. So salsa is almost like a popular language that everyone speaks here, whereas what Renee teaches is not quite as widely practiced. Okay. For me, I don't speak the dance language. I'm very bad at dancing, but I would like to learn. Que él no habla el idioma de bailes,
pero que quiere aprender. Yeah. Ok, Yeah. bienvenido. Trunco I am. Tronco. Yeah, Trunco. Yeah. Okay, getting more into the experience of being Afro-Colombian, I have another question for you. Hablando más de la experiencia de ser afrocolombiano, ¿quiere otra pregunta? Ok. ¿O tiene otra pregunta? What do you love about being Afro-Colombian? ¿Qué amas de ser afrocolombiano? Ok, en general de ser afro, amo que encuentro un pasado, que identificar una cultura, una raíz fuerte para poder. So in regards to identifying as Afro, he loves having a past and strong roots to identify with. Ajá. A diferencia de las otras personas colombianos que bueno, obvia, redundante, que viven acá, siento que ellos no tienen la posibilidad de ir a sus raíces porque es un mestizaje. So other Colombians who are maybe more mixed ethnic backgrounds don't have the possibility of going somewhere, finding a culture that really represents their roots. Y mi trabajo es, de cierta forma, siempre estar visitando esa raíz, pero para fortalecer mi relación con la sociedad actualmente. So his work involves continuously interacting with his roots and his culture. Okay, you've been giving some great feedback as to what your experiences is like in Colombia. Entonces, sí, gracias por tu respuesta sobre la experiencia afrocolombiana en Colombia. Sí. Ok, entonces, bueno, con lo de la marginalización que para los afro, creo que, resumiendo mucho lo anterior, creo que invisibilizar como los aportes a la construcción de nuestro país, los aportes hechos por los afro, es un mecanismo de marginalización muy fuerte. Como invisibilizar o negar, ¿no? O no remarcar o resaltar los aportes hechos por los afro a la construcción de sociedad de este país, creo que es una herramienta, un mecanismo de marginalización muy fuerte. So ignoring or making invisible the influence and support that the Afro community had on building a Colombian society is a tool that is used to continue to marginalize African communities in Colombia. Further with marginalization, how does that look geographically? ¿Y cómo es la marginalización geográficamente en Colombia? En Colombia, sí, ok. De la población afro, la gran parte están situados en las costas, la costa atlántica y en la costa pacífica. So the majority of the Afro populations are either on the Atlantic coast or on the Pacific coast. En territorios donde la presencia del Estado es muy difícil y en donde la corrupción es muy fuerte y hace que estas poblaciones no se puedan desarrollar bien. So in these areas there's not much of a government or state presence, and the governments that are there tend to be very corrupt, which makes it difficult for these communities to continue to develop. So, in wrapping up this conversation and discussion about your Afro-Colombian experience, can you give us some insight as to the Afro-Colombian experience that is not on television or pushed very hard in the media? Entonces, para terminar, ¿nos puedes dar como un poco de tu experiencia pues como afrocolombiano, pero de lo que no vemos en los medios o en la televisión, como lo que no está reproducido en los medios? Ok, bueno, mi experiencia creo que como todo afro, universal de todo el mundo, creo que nuestra cultura siempre está entrando y permeando, atravesando otras culturas, enriqueciendo a través de la música, del arte, del conocimiento también. In general, the African community in the world is or has a place of kind of enriching other cultures through music, through dance, through ways of thinking.
estamos en un constante crecimiento y en un constante aporte a toda la sociedad mundial. So they're in a constant state of growing and of supporting the global society. Y esas son cosas que nunca va a decir un noticiero o la televisión. And this is something that's never really widely pushed in the television or in the news. Yeah. Again, as a gringo, Afro-American, I would hope to experience more of that culture in Colombia while I'm living here. Como un gringo afroamericano, pues espera experimentar más esa cultura y esa cultura afro que existe en Bogotá. Okay. Thanks, Renee. De nada. This has been the Black Curriculum, something new, something true. That's the real blues, baby, like you met Jay's, baby. You blew me away. You think more beauty in blue, green, and gray. On my Solomon up north, 12 years of